ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. Nyoana Al-Quran masih pada Yasin kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ حيالا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيالا
سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيالا فهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كن لي مسهلا فهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كن لي مسهلا فهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كن لي مسهلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد كن حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. Disampaikan terima kasih dan dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Kami bacakan susunan acara selanjutnya. Acara selanjutnya yakni pembacaan sholawat Nabi, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, menempati sambutan yang pertama dari Sohibul Hajah atau tuan rumah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Husni Mubarak, dan dilanjutkan dengan sambutan yang kedua pembina halaqah sekaligus wakil bupati Kabupaten Jember Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Berlaman. Sambutan sekaligus tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini Mau'idhah Hasanah, menempati mata rantai acara selanjutnya yang akan diisi oleh beliau Kiai Haji Dr. Abdullah Syamsul Arifin, dan acara yang terakhir nanti ialah doa. Acara selanjutnya pembacaan sholawat Nabi yang akan dipandu oleh rekan-rekan dari Santri Al-Hikmah Balung. Kepada petugas pembacaan sholawat Nabi kami haturkan. Kepada para jamaah kami mohon untuk menempati masjid di bagian dalam karena masih kosong. Sekali lagi yang di belakang kami harap untuk maju ke depan. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصاه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد،
يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب فارحم جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقضى رجانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. ربي يا ربي صل على محمد، ربي يا ربي صل عليه وسلم. ربي يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي يا ربي يا سامع دعانا، ربي يا ربي بلغنا نزور. ربي يا ربي تغشانا بنوري، ربي يا ربي رضوانك وامانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. فاهتز العرش طبا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أمواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما استد بها الضلب بإذن رب الخلق أضعت الحبيب، أضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Disampaikan terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat Nabi kita pada siang hari ini mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Husni Mubarak. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Zuhri, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Fadl, juga Al-Mukarram Gus Firjon, selaku Wakil Bupati, juga para ulama, para ustadz, para tokoh alumni, para pengurus alumni, hadirin, hadirat yang saya hormati. Hadirin, para alumni yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu di dalam tempat yang mudah-mudahan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kami mewakili
Sahibul Bait menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza atas kerawuhan para panjenengan sedaya, para panjenengan semua. Mudah-mudahan dengan rawuhnya Al-Mukarram Romo Kiai Zuhri bersama keluarga, Romo Kiai Fadl bisa membawa barokah ke tempat yang kita tempati saat ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, kami merasa mendapat kehormatan yang luar biasa karena lembaga kami, kerawuhan para kiai yang agung, para kiai yang mulia beserta dengan alumninya, mudah-mudahan rawuhnya para kiai dan para panjenengan semua benar-benar membawa berkah kepada lembaga kami. Yang terakhir, kami mewakili Sahibul Bait mohon maaf apabila kami menyediakan tempat fasilitas yang serba apa adanya. Mohon maaf, ini adalah persiapan kami, mudah-mudahan bisa diterima apa adanya. Hadirin hadirat yang saya hormati, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, pembina halaqah sekaligus wakil bupati Kabupaten Jember, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Barlaman. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman ballagha risalata nabiyhi rahmatan lil alamin. Huwa an-nabiy alladhi khatabahum bi irsyadihim ila tariqil matin. Salatu wa salaman daimain mutalazimain ala khairil bashari ila yaumiddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Zuhri Zaini, juga Kiai Haji Fadl, dan para kiai yang lainnya. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pertemuan seperti ini hendaknya memang untuk rutin dilakukan, tidak hanya untuk menyambung alaqah batiniyah antara santri dengan para kiai alma mater. Juga di Jember sudah diadakan halaqah mutakharrijin bainal ma'ahid, agar ada alaqah ma'hadiyah di antara santri-santri yang ada di Jember, baik itu lulusan Nurul Jadid, mutakharrijin dari pondok-pondok yang lain, Sitogiri, Lirboyo, Tebuireng, Ploso dan sebagainya. Ini perlu untuk semakin menguatkan ajaran yang esensial yang diajarkan di pondok kita, yaitu terkait dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Hal ini penting terutama di Jember, karena memang di Jember ini
sekarang ini Jember salah satu kota yang dijadikan pilot project untuk faham-faham di luar faham ahli sunnah wal jamaah. Karena itu kita butuh para mutakharrijin yang tersebar di beberapa desa, di hampir seluruh desa di Kabupaten Jember ini, untuk setidaknya memperhatikan dan mempertahankan ajaran ini melalui 3 pilar. Yang pertama pondok pesantren, yang kedua masjid musola, yang ketiga lembaga pendidikan madrasah dan sebagainya. Karena 3 hal inilah benteng daripada ahli sunnah wal jamaah, di mana 3 hal ini, 3 pilar ini yang berusaha mereka melakukan penetrasi masuk di tempat-tempat ini. Sudah mulai mendirikan pondok pesantren, masjid-masjid yang sekiranya hanya ada kegiatan jamaah saja. Nah, dari kelompok mereka kemudian menawarkan diri untuk mengisi kajian-kajian, di mana hal menawarkan diri ini ya, takoddum ini bukan budaya pesantren. Sobung pesantren nih awas, engkau wis sing ngaji, marang engkau sing imami, itu napa istilahnya suul adab ngoten niku. Nek santri niku rata-rata rebutan mundur, mengedepankan akhlak. Tetapi saat ini karena saat ini barangkali masuk masanya zaharat al-bid'ah wal fitan, maka falyudhiril alimu ilmahu. Sudah saatnya santri ini harus tampil, santri ini harus muncul. Kalau perlu, kata Gus Baha, rumahnya ditulisi ahli Fathul Qorib, ahli fikih, ahli faraid misalnya. Ini perlu untuk seperti itu. Artinya untuk idharul ilmi. Karena tukang gigi saja berani pasang ahli gigi, daripada nanti masyarakat kemudian bertanya pada orang yang tidak tepat. Karena urusan agama ini tidak bisa dibuat dibuat kiro-kiro. Ini hukumnya bagaimana, Pak? Saya ini punya kambing tiba-tiba beranak auraba manungsa, Pak. Ini gimana hukumnya? Oh, gak apa-apa gue kira-kira. Nah, ini tidak boleh main kira-kira. Karena itulah kemudian ada lajnah bahsul masail. Ini pentingnya untuk membahas persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Karena itu dari pertemuan-pertemuan seperti ini kami berharap ada semangat untuk berkhidmah, tidak hanya khidmah kepada pesantren di mana tempat kita menimba ilmu, tapi juga berkhidmah kepada Islam, yaitu dengan cara mempertahankan, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Ini yang penting dan ingin saya sampaikan sebagai ketua mutakharrijin, karena abdina Cangkolang Kiai Zuhri ketika di Pondok Keranjingan saya dinobatkan sebagai ketua, walaupun saya merasa tidak pantas dan tidak pas untuk jadi ketua. Tapi ya mau apa lagi, kami yakin bahwa pondok-pondok pesantren ini punya alumni-alumni yang berpotensi, bahkan non sewu melebihi yang viral sekarang Gus Baha. Cuma kita muncul nih kan. Mungkin di antara penjenengan ini ada yang melebihi beliau, karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim.
Cuma belum nampak, tak pate bisa nekuk HP misalnya. Ongguna ahli ngaji, ahli tirakat, ahli sembarang, ahli hadis, ahli usulul fikih dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini kita pertama mendapatkan barokah. Abdinah hadir Kak Dintoh niat tabarukan guru Abdinah Kiai Zuhri. Anak saya dulu pernah walaupun 1 tahun ini tabarukan di Nurul Jadid. Mudah-mudahan walaupun setahun tetap diakui sebagai santrinya, dan saya pun mudah-mudahan juga diakui sebagai santri-santri beliau, sehingga kita nanti di kemudian hari nanti norok rombongan para guru-guru kula Abdinah, norok rombongane guru-guru nek pun melok rombongan senajano ting gerbong sing paling mburi, asal lokomotifnya ting surga, insyaallah katut ting surga kabeh. Allahumma amin. Segak dinto sing bisa beten kalau aturaki nyuwun ngapunten ingkang kathah niku kula tanglet teng mriki daerah Jawi napa Bedunten. Teng mriki Jawi terus. Tapi pengurus banyak alumni banyak sing Madura dadi campur bisa wis iki. Hasil dhisik. Nggih mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten selepas selestarena Kak Dintoh. Kula pun pamit ting Yai kula wau niki wonten acara malih tesekan niki. Dalem mboten saged ngantos akhir, dengan berat hati kami mohon izin dan mohon diizinkan Kiai, terutama untuk Kiai Zuhri, nek Gus Aap dan kiai-kiai yang lain. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari beliau Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman sebagai Ketua Mutakharijin Ma'ahid Kabupaten Jember serta Wakil Bupati Kabupaten Jember. Acara selanjutnya sambutan sekaligus tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kepada beliau kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa amarna bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bimakarimil akhlaqi rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil ba'thi wa ziham wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus al mukarram Kiai Haji Muhammad Firjaun Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Firjaun Barlaman. Beliau sebagai pembina halakoh mutakharrij Ma'ahid di Kabupaten Jember.
Jadi jabatan beliau yang sebenarnya, tapi untuk sementara ini sekaligus beliau sebagai wakil bupati. Jadi ini ke pemimpinan dunia akhirat. Di dunia ya di Pemkapnya, di akhiratnya di pesantren. Juga Hadratul Mukarram Ki Haji Abdullah Syamsul Arifin selaku Ketua PCNU Kabupaten Jember dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Ki Haji Manasik dan seteja keluarga besar Repon serta para masyayikh, para kiai, para ibu-ibu nyai, dan ini saya kira juga hadir, para pengurus organisasi santri se-Kabupaten Jember yang hadir, serta teman-teman para alumni dari semua pesantren yang informasinya juga ada yang hadir. Hadirin hadirat yang semuanya kami muliakan, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia, insyaallah penuh barokah, dalam rangka bersama-sama berzikir, menyambung diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat menyambung diri kita pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul menyambung kita kepada para masyayikh, para guru sesepuh-sepuh kita, guru-guru kita, serta bersilaturahim di antara kita yang masih ada sesama-sama santri. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita pada pagi hari ini akan mendapatkan ridha ma'unah serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan saja mendapat pahala, tapi yang tidak kalah pentingnya seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Firjon, yaitu pertama untuk menjaga dan mengukuhkan visi kesantrian kita, dan di samping untuk semakin berkokoh kebersamaan di antara kita semua santri. Sebab kita yakin bahwa kekuatan kita itu ada pada dua hal. Pertama adalah pada sejauh mana kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran kita, itu ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tiga bulanan. Kedua hal ini, minimal dua hal ini akan kita capai dan kita peroleh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih terutama kepada para masyayikh yang telah berkenan hadir, dan juga teman-teman para alumni dari berbagai pesantren.
sehingga ini merupakan bentuk kebersamaan di antara kita, khususnya kepada Sahibul Bait Kiai Manasik dan semua keluarga besar Pondok. Tentu sebagaimana Haji Muhammad Zuhri Zaini, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang barokah, manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni Mau'idhah Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Dr. Abdullah Syamsul Arifin. Kepada beliau kami haturkan Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan murabbi ruhina, guru kaula ajunan saja, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini matta'anallah bituli hayatih. Muka-muka beliau selalu pareng lanceng umur fi sihatin wa afiyah, sehingga selalu bisa membimbing kita semua sami-sami mendapatkan mardatillah. Saya sangat abdi namul ja'aki Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Wakil Bupati Jember, Kiai Fadlillah Zain, Kiai Mubarak, ben sateja kiai-kiai saya hadir. Nyon bangapora abdina kalaban tanpa mengurangi rasa hormat ben ta'zim, tak bisa nyebut tong setongah. Bangapora abdina tak bisa mator panapa dan tidak bisa memberi mau'idhah karena di sini ada guru kita Kiai Zuhri Zaini. Kaula hadir pas epakon ki puru gelem ndek remah tak gelem ndek remah. Karena beliau guru kita secara fisik dan kaula tidak pernah ada di Nurul Jadid dalam arti mondok, mon ngaji sering. Istifadah ilmu dari para masyayikh keng penakan dan kaula, penakan tibi, penakan mantoh sampai ke mantoh tibi alumni Nurul Jadid. Jadi ini kan nyambungan kula tetap santai Nurul Jadid. Moga-moga ya aku sarang beliau. Setong hal sekula gelem tormator taka asokoni engak setong riwayat. Satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakon sahabat Ibnu Mas'ud keangkui maus Al-Qur'an. Iqra' li ayatan minal Qur'an. Ibnu Mas'ud iqra' li ayatan minal Qur'an. Baca aki Al-Qur'an kasengko. Sahabat Ibnu Mas'ud langsung matur, la ya Rasulullah, kaifa ukri'u lakal Qur'an ma'anna al-Qur'ana unzila ilaika. Dak remah abdina saya maca Al-Qur'an keajunan padahal Al-Qur'an turun keajunan. Akhirnya Rasulullah nenangaki sahabat Ibnu Mas'ud, ada bu kok keng terong ngedingaki dari reng lain. Jadi kula nika ibaratnya epakon kaangkui tormator di depan beliau dan para santre estona
penapa saya matorakina ilmu sediri kak disa tibi keng terangakina dari santrena sagak dita mangkana nyoneti ke seguni saos kula mator kula tak matora pikiran ben pandang na tibi keng cuma kula teroma matora hasil bacaan dan kaula kapandangna para ulama mana bisalah maturena berarti beni salana ulama saya nulis keng salana dan kula saya memahami. Eki kak dinto kula emut ketika membaca salah satu kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili nyamana At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati Wal Manhaj. Ketika beliau menafsirkan penghujung ayat Pak Lekor surat Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi lengkap wahfidz lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Beliau mengutip satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ketika dinto ada di beberapa kutubul ummahat, dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud dan Sunan Ibni Majah. Hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Matan hadis yang tertulis di sana, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun minal ansar faqala ya Rasulullah hal bakiya alayya min birri abawayya say'un ba'da mautihima abirruhuma bihi. Qala na'am khisalun arba' as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahim allati la rahima laka illa min kibalihima wa dzaka alladzi baqiya 'alaika min birri abawaika ba'da mautihima. Jadi di dalam redaksi yang terdapat dalam telok riwayat kela beda saya lain Abu Daud Nabi tak kelero bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tapi yang dikutip oleh Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili redaksi yang bainama ana jalisun inda Rasulillah. Kak dinto redaksi yang ada pada Musnad Ahmad dan ada pada Sunan Ibni Majah. Ini ka sawarana mentor-mentor ka santri mon tak jelas aki takoke salah aki. Karena kula bani ahli hadis tapi ahli hadas. Jadi Debu Nagus Firjon kele seroto les ahli hadis ahli tafsir mak tak apa teh bengal kula si bengal nulis ahli hadas. Nah napa isina nika? Ketika kaula akilengki sareng Rasulullah pas beda salah setong sahabat Ansor mator ke Kanjeng Nabi. Gusti, apa ada hal yang bisa kami perbuat untuk menunjukkan bakti kami kepada kedua orang tua setelah orang tua kami wafat? Rasulullah menjawab, iya ada 4 hal. 4 hal seskonik kula matur deki. Anapa nih kama iya toraki semangken? Karena hadis Kak Binto seminangka aslinya memang kalau dilihat dari sebab urutnya pertanyaan sahabat pada Rasulullah tentang cara bektena anak dek ke orang sepo, tapi ketika kita konfirmasi dengan beberapa nas-nas yang lain sekaligus bisa dijadikan sebagai media berbakti dari santre ke guru. Panapa pertimbangan? Ada buaki di antaranya dikutip sarang Habib Zain bin Semit dalam Al-Manhajus Sawi, juga dalam kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, abauka salasatun, abukal ladzi waladaka wa abukal ladzi zawwajaka ibnatahu wa abukal ladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Orang sepo kula ajunan bedetalo. 1, orang tua biologis yang melahirkan kita. 2, orang tua yang memberikan fasilitas kebutuhan biologis, matuah.
Jadi mun matua nika beni orang tua biologis keng si abri pemenuhan kebutuhan biologis. Nomor telo orang tua ideologis. Pasera alladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum, guru. Dan ternyata disebutaki di penghujung Kak Dinto wa huwa afdaluhum. Nika ada buah kicukan sarang Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Beliau menyatakan rajjaha ba'dul ulama haqqas sayhi ala talamidhi ala haqqil walidi ala auladih. Sebagian ulama mengunggulaki hakkah guru kasantren lebih tinggi daripada haknya orang tua kepada anak. Alasan yang disampaikan oleh Al-Mawardi, Kak Dinto, manusia punya dua kebutuhan. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Unsur pembentuk manusia nikah nomor setong adalah unsur materi. Napa unsur madiyahnya? Tidak lain adalah tanah. Dari berbagai macam tanah electa bentuk sekak dinto jadi embrio akhirnya fisik ke Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam Abul Bashar sebagai manusia pertama. Kula ben ajunan sami. Secara kasat mata kita tidak diciptakan langsung dari tanah, tapi proses pakai siklus juga berasal dari tanah. Karena kula ajunan nikah mau tidak mau kita harus menyadari kula ajunan ciptaaki sareng Allah Subhanahu wa taala kayak dito dari nutfah. Pertemuan antara sperma dengan ovum. Sperma dari penapa? Saripati makanan. Makanan dari keemas, saja makanan yang dimakan manusia berasal dari tanah. Sehingga ketika kita membaca ayat dalam Al-Quran walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maka muncul tafsirannya, ada yang mengatakan insan itu Adam, tapi mayoritas menegaskan ay Adam wa naslahu. Kenapa? Karena kula ajunan masuk kepada cakupan al, sebab kata insan diberi al namanya al-jinsiyah. Maka seluruh yang berjenis manusia diciptakan daripada at-tin, walaupun ada tin langsung atau tin menggunakan siklus dan proses. Maka Kak Dinto karena manusia diciptakan dari unsur madiyah, yang madiyahnya perlu asupan, perlu nutrisi. Kenapa Kak Dinto? Perlu deer, perlu tempat tinggal, perlu sebagainya. Tapi manusia juga diciptakan dari unsur yang lebih penting dari unsur madiyah, Kak Dinto, unsur ruhiyah. Wa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Atau kalau di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ruh Kak Dinto yang merupakan bagian esensi dalam kehidupan manusia nika juga perlu nutrisi, perlu asupan. Napa asupannya? Ruh Kak Dinto ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Saya sebelum makotu YSN kelaban keimanan dan ketakwaan, yang menjadi modal untuk bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan tidak lain adalah ilmu. Ben ilmu Kak Dinto seapareng adalah guru. Orang mon esoromile antara terpenuhi salah satu kebutuhannya, idealnya terpenuhi kedua-duanya. Tapi kalau harus memilih, tentu lebih bagus terpenuhi kebutuhan rohaninya walaupun sedikit terganggu jasmaninya. Karena mon orang terpenuhi rohaninya walaupun jasmaninya terganggu, seekalakoki tepak sedeti pakun maslahat. Alumni Nurul Jadid niat hadir ke Kak Dinto samangken, sudah koordinasi dengan panitia, bahkan berkontribusi sekecil apapun untuk suksesnya acara, tapi ternyata pareng sakit tak bisa berangkat. Ki melo kenjerna, maka secara fisik tidak bisa hadir, tak bisa acabis ke guru, walaupun tak pada ben saya hadir langsung. Tapi saya butuh nikah mun fisik keberes, rohanina bermasalah. Justru berbagai macam penyimpangan dan kejahatan terjadi karena fisik beres tapi rohani bermasalah. Makanya karena panika guru lebih tinggi daripada orang sepo. Sampai disebutkan dalam salah satu syair, ada buah kisah Kak Dinto. Uqaddimu ustadhi ala fadli walidi wa innalani min walidi al-izzu wasyarafu. Fadhaka alladhi fadzaka murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu sadafu. Mereka dalam satu syair
Napa jaipon keng kebenak kena estona nabi ngacidak santri seborang tak usah tarjemah aki. Keng cuma kebenak kena nih. Uqaddimu ustadzi ala fadli walidi. Saya mendahulukan ngutama aki guru etem pengreng sepo. Wa inna lani min walidi al izzu wasyarafu, walaupun kemuliaan, pangkat, derajat, status sosial kadang-kadang oleh dari orang sepo. Jadi beda orang kita temu perjuangan, kita temu mujahadana, romoro ergein, benih king karena orang, king karena reng sepo. Makanya dimin ketika ada program PPWK nang Nahdlatul Ulama, beda saya mempertanyakan, man huwa kiai? Pas saya kiai ini kan. Akhirnya beda yang Madura agak definisi ngangkui bahasa Arab tapi cara Madura. Napa saya kocak kiai? Kiai Kak Dinto adalah man lahu ma'hadun au ibnu man lahu ma'hadun walau lam ya'lam syai'an. Buntone saya tak nyaman, tapi ini kan definisi yang Madura lah sama orang. Jadi orang saya andi ponduk, otak bepotran orang saya tandi ponduk, maka tak tahu ngaji. Bemak beda kiai tak tahu ngaji, ya kiai yang tak tahu ngaji. Mak bisa kiai pola, napa terang kiai. Jadi wa innalani al izzu wasyarafu min walidi tadi. Jadi beda orang oleh kemuliaan gak ditokeng karena keramat gantung, keramat keturunan. Beda sana juga. Tapi apa kata dia? Uqaddimu ustadzi ala fadli walidi wa innalani min walidi al izzu wasyarafu. Ana bajaipun. Fadzaka murabbir ruh war ruhu jauharu. Karena guru adalah murabbir roh, warruhu jauharu, mutiara. Sementara reng sepo, wahada reng sepo maksudnya murabbil jismu wal jismu sodafu. Sementara badan kadito cuma bedana roh, bedana mutiara, kota mutiara, benih mutiara. Makanya 4 hal yang seharusnya dari asbabul wurud esen hadis termasuk. Ketika hadis ini dijadikan sebagai penafsir surat Al-Isra ayat 24, nikah kategorina termasuk tafsirul Quran bis sunnah. Tafsirul Quran bis sunnah nikah martabatnya ada di bawah tafsirul Quran bil Quran. Dalam tafsir bil ma'thur. Nikah sebagai penafsir tentang masalah akhlak ben tengka sekotu ejege dari anak ke orang sepuh. Jadi sebelumnya mulai dari ayat selekor wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa fid lahumu janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Napa 4 hal Kak Dinto? Saya bisa ke bayi bektena anak kadang sepo ben santri ke guru. Nomor 1 as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Atu aki ben nyonaki pangapora gela ampun lastari dilaksanakan tahlil bersama dek sedaja para masyayikh. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Nikah pon. Jadi dari nikah pas eke bae dalil haul, eke bae dalil tahlilan. Kenapa mak eke bae dalil haul, eke bae dalil tahlilan dan gela dari as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Tapi ini kata ayo col bitibian, tambahi kalau ben tasbih, tambahi kalau ben tahmid, tambahi kalau ben tahlil, tambahi kalau ben pemausan ayat-ayat pilihan dari Al-Qur'an awal Baqarah, akhir Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Muawwidhatain, ben macam-macam. Tambah aki tapi pas kemudian pas erengkes nyaman asalang kefadlillah sebut tahlilan. Entar kama antara tahlil. Bapak kocak antara tahlil, cek yang saya lakoni banyak, saya baca banyak. Nika cek pon santre, saya ajar ilmu balaghah, sebut majas mursal min itlaqil juz wa iradatil kul. Saya sebut sebagian, saya karap sekapina. Karena mun jawab kapi, Gus Barok saya mirengaki nata edep. Antara demaban, antara tahlil, takbir, tahmid, istighfar, ayat kursi, al-ikhlas, muawwidhatain. Yang tak patah beres. Jadi cukup jawab antara tahlil. Padahal maksudnya benih tahlil ben sampai torot. Salah setong desara ki buru Kak Dinto as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma yang dijadikan penafsir terhadap wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pon lastare. Nomor 2 napa? Infadu ahdihima. Napa infadu ahdihima? Ada yang menjelaskan infadu ahdihima nikah narosaki janji nareng sepo sekitar lastare
awujudaki cita-cita dan keinginan yang belum terrealisasi, ota benerosaki lalampan sesaya. Itu infadu ahdihim. Berarti dalam konteks santri ke guru apa? Kenapa seperti kesokan dan program guru yang belum terrealisasi itu diwujudkan? Keinginan dan cita-cita yang belum tersampaikan kak dinta saya paranta kada. Neka saya sebut kalaben infadu ahdihima. Alhamdulillah guru kita juga napon Rabu. Tiba saya adebu nerosaki cita-cita yang belum terwujud, merealisasikan keinginan, termasuk nerosaki lampan sesai. Anapakah dintomak minangka bisa menjadi tambena pangabekte kareng sepo sarang guru? Sebutaki dalam surah Yasin ayat 13 nawa 11 kan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ki mun 13 korang tambahi mun lebih korang ini bang. Insyaallah 13. Surat Yasin ayat 13. Inna nahnu nuhyil mauta ay inna qadiruna ala ihyaihim marratan thaniyatan wa ba'thihim ahya'a. Kento dalam beberapa kitab-kitab tafsir disebutkan sekali itu. Sesungguhnya sengkau Allah bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Tinggal mare paudi dak rema wa naktubu ma qaddamu ay wa nusajjilu ma aslafu. Catat sareng Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah dilakukan pada masa yang lampau. Wa atharuhum bentingkelan-tingkelna. Se wa naktubu ma qaddamu nika se pas kaitaki kalaban annasu majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Terus kemudian wa atharuhum. Jadi yang dicatat bukan hanya ma qaddama tetapi juga athar. Terus ada yang mempertanyakan mal farqu baina ma qaddama wa athar.
Jadi napa pitena? Neka itu buaki kalau ma qaddama adalah ma basyara binafsi, kalau athar adalah ma basyara ghairuhu bisababih. Jadi yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ma qaddamu. Ma qaddama, kenapa seekalako sarang orang sepo apa yang pernah dilakukan pada masa hidupnya. Dan asar nikah sebut tinggalan jandeng betul. Jadi kalau ma qaddama ma basyara binafsi, ia kerjakan sendiri. Kalau asar adalah ma basyara ghairu bisababi. Saya terus yang kui elakon di orang lain tapi sebab badana kak dinto sehingga menjadi asar. Napa asar? Pesantren, madrasah, masjid dan lain sebagainya. Nah, ikanto menjadi media pabekte katinapa? Karena kalimat yang diungkap sareng Allah nang kanto adalah wanaktubu, menggunakan fi'il mudhari bukan wa katabna. Kalau fi'il madhi madha wa qadha, karena pakai fi'il mudhari berarti yadullu ala dawam wal istimrar. Dengan demikian catatan daripada asar tidak pernah berhenti selama asar masih manfaat dalam kehidupan keumatan. Maka wujud dari bektena anak kereng sepo atau besantai ke guru apabila tinggalan dari reng sepo ben guru dipertahankan keberlangsungan kemanfaatannya sehingga akan menjadi aliran pahala yang tidak pernah berhenti kepada orang tua senausa abeli keajunan Allah Subhanahu wa taala. Itu infadu ahdihim. Terus yang nomor 3 ikramu sadiqihima, ampun maklum amul ja'aki cakancana ben penekanan ten gula saya terakhir. Nomor 4. Napa? Wasilatur rahim allati la rahima laka illa min kibalihima. Bukti bektena anak kareng sepo memperkuat ikatan keluarga, tapi bukti bektena santri ke guru memperkuat ikatan antar alumni, karena tak kira beda alumni mun tada guru. Kula ajunan akompol sebagai alumni kan karena bedana guru, sehingga memperkuat ikatan antara alumni adalah salah satu wujud bukti ngabdi ngabekte ka guru otamana guru seampon abeli dek karsana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alumni punya 2 tugas pokok. Situng menjadi wakil pesantren ke masyarakat, nomor 2 wakil masyarakat ke pesantren. Napa maksudnya? Menyampaikan kepada masyarakat tentang perkembangan pendidikan dan hal-hal sebedenang pesantren supaya masyarakat mendapatkan referensi yang utuh dan benar tentang pesantren dan menjadikan mereka tenang dan nyaman alanjutaki pendidikan putrana beda pesantren. Sampaikan ke masyarakat. Oh, masyarakat tero putrana nggak nikah di pesantren ada. Buat perbandingan etembang putrana beda luar pesantren dengan ada di pesantren. Napa perbandingan dan lain sebagainya. Itulah perannya alumni menyampaikan pada masyarakat. Tapi alumni juga bisa menjadi wakil masyarakat ke pesantren. Ketika harapan-harapan masyarakat ada yang belum ada di pesantren, etempeng putrana gelek pas ke tempat yang lain, maka bisa disampaikan ke pengurus pesantren, pesantren manapun. Tentu mengantisipasi perkembangan zaman, menjawab tuntutan keadaan sesemakin terus engak nikah, maka perlu nangi pesantren nikah membuka layanan pendidikan A, B, C, D, E sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah itu peran sentralnya alumni. Maka jenengan hadir ke Kak Dinto, along-polong Kak Dinto, ini 4-4-nya akan bisa kita wujudkan sebagai media pabekte kula ajunan tidak hanya pada orang sepo tapi ke guru, bahkan ke guru Kak Dinto kias sakila kias aulawi. Jadi ketika hadis ini yang memang asbabul wurudnya terkait ben bektena anak kareng sepo, tapi kita gunakan sebagai dasar kanggo bektena santri ka guru, maka Kak Dinto ala sabilil aula. Karena aulawi lebih kuat. Sebab dari beberapa yang abdi namator gelak, ternyata memang guru Kak Dinto diunggulkan daripada orang sepo dengan beberapa tadi. Ya kadang-kadang beda kia pamator. Mun beda santre, mun duk beda pesantren, beni cuma ngaji ilmuna, beni cuma ajar ilmuna, tapi penuhi ben bi sakabina. Ya ilmu ngaji ke kiai, tapi bi jeurna ya pada norok kiai kia. Karena bendeng sepona ya pas lagi bungkoan. Tina matoro kiai mun selebere beda jaya aki, mun kelampina tada meliaki kenapa boleh ke, apa kiai. Le kini kada remak 2 tanggung jawab 2. Napa? Guru ki eka orang sepo.
Mon beda santri kak dito juga belajar pada orang tuanya langsung karena reng sepona eka guru, maka tanggung jawab gelak juga dua, orang sepo ki eka guru. Oh nikah orang sepo tapi eka guru, nikah guru tapi juga reng sepo. Kenapa? Karena antara roh dengan jisimnya sama-sama dipenuhi. Jadi kalau alasan penyair tadi, uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa innalani min walidi al-izzu wasyarafu fadzaka murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu sadafu. Tapi mun ki puru ekening duaan guru eka orang sepo eka guru. Sakak dintoh sakatir pamator membaca sekelumit tulisan dari Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj yang mengutip hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud si ampon emator gela menang kakak dinto muga-muga teti tekuan kati panapa kula ajunan nunjuaki bukti kepada orang sepo ben guru. Kurang lebih nyuwun pangapora hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mauidhah hasanah yang sudah disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Dr. Abdullah Syamsul Arifin. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau yang mulia Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin Alas 10 Wongsorejo Banyuwangi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala salihin. Allahumma taqabbal jami'a ma qara'na وما عملنا في هذا المجلس الصالح والنية الصالحة وأوصل سبب ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه وأزواجه وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وإلى مشايخنا في الدين ومشايخ من أولهم وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وأصول أصولنا وإلى جميع علماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها وبرها على أن الله يصلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه أجمعين. اللهم تقبل حسناتهم وضاعفها أضعافها وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم بارك لهم في ذريتهم وعافرهم ومن ذلهم وافض علينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى أزواجهم وعلى أولادهم وأزواجهم وذريتهم وأزواجهم ومن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا كل عسير عسير بعد يسر عسير اللهم سلفنا
وسلم المسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة من المصائب البلايا والرزايا الفتن معا بجاه سيدنا البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان القديم اللسان يا دائما يا عام كثير الجود يا واسع العطاء صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الفضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا موني كل فقير يا مأمن كل خائف يا صاحب كل فريد يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بالبصير. يسر لنا كل عسير فتيسير عسيرك يسير ونسألك التيسير معافاة في الدين والدنيا والآخرة. يسر لنا أمورنا بل مقاصدنا حقق أمانة رجعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تم بالخيرات أجالنا وحقق بفضلك أعمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. كن في العهد قدوانا وأصرا واجعل إلى رحمتك مسيرا ومآلا وصب سجل عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإسلام يوبنا واجعل التقوى زادنا في اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم نسق الأوزار وارزقنا شتى الأبرار واصرف عنا كيد الفجار والأسرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وهاتنا من عذاب النار برحمتك يا عليم ويستر يا قوي قهار يا مقابل الأنهار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Disampaikan terima kasih dan dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ngaji bersama dan istighosah kubro pembantu pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid Kabupaten Jember. Kami sebagai mandu acara dari awal sampai akhir, manakala ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalil Jari Sulawesi.